Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penuh berkat. Bonjour à tous. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Muhammad, Pengerusi SUHAKAM. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin, Wakil Malaysia ke ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Para panelis kita pada pagi ini, yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah binti Muhammad Awal, yang berbahagia Datuk Mariati Robert dan yang berusaha Dr. Chiu Chi Ming. Barisan Pesuruhjaya SUHAKAM, barisan tetamu kehormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Datin, Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan sekalian. Selamat datang ke webinar Hari SUHAKAM 2022. Mekar mewangi bunga cempaka, harum semerbak memukau indera. Tirai dibuka majlis pun bermula, semoga kekal hingga akhirnya. Hadirin sekalian, SUHAKAM menyambut Hari SUHAKAM pada 9 September setiap tahun sebagai memperingati penubuhan SUHAKAM melalui pewartaan Akta 597. Bersempena dengan sambutan Hari SUHAKAM pada tahun ini, SUHAKAM mengadakan webinar dalam talian dengan bertemakan kepentingan mengutamakan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya (ESCR) dalam menyokong pemulihan negara dan masyarakat di Malaysia. Sidang hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan oleh Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Muhammad, Pengerusi SUHAKAM. Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Muhammad yang merupakan pemegang sarjana Undang-Undang Malaysia dan Profesor Undang-Undang di Universiti Teknologi Mara, pernah memegang pelbagai jawatan penting termasuk Setiausaha Agung Pertubuhan Perundingan Undang-Undang Asia Afrika AALCO berpangkalan di New Delhi, India. Di samping itu, beliau juga pernah dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni Universiti Teknologi Mara dari November 2018 sehingga November 2021 dan kini menyandang jawatan pengerusi di Institut Sukan Negara Malaysia. Beliau turut dikenali sebagai penulis buku yang aktif. Antara hasil tulisan beliau adalah seperti A Dispute Settlement Mechanism for the ASEAN Free Trade Area (AFTA), LexisNexis, Malayan Law Journal 2004 dan banyak lagi. Kecemerlangan beliau terus terserlah apabila dilantik oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat sebagai pengerusi di Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia sesi 2022 hingga 2025. Hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh takzim menjemput Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Muhammad, Pengerusi SUHAKAM untuk menyampaikan kata-kata aluan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Syafiq. Yang dihormati para panelis pembicara topik webinar pada hari ini, rakan saya Profesor Datuk Aisyah Bidin, Wakil Malaysia ke ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, rakan-rakan Pesuruhjaya SUHAKAM, wakil-wakil kedutaan dan Suruhanjaya tinggi di Malaysia, pegawai-pegawai dari agensi kerajaan, para hadirin yang dihormati, rakan-rakan dari media, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengalu-alukan kehadiran Maya para hadirin ke sesi webinar yang berjudul Kepentingan Mengutamakan Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya (ESCR) dalam menyokong pemulihan negara dan masyarakat di Malaysia. Pada hari ini, kita bersama-sama meraihkan hari yang bersejarah buat SUHAKAM. Pada hari ini, 23 tahun yang lalu, Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia telah diwartakan dan secara resminya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia tertubuh. Saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian untuk meluangkan masa menghadiri webinar ini. Syabas dan tahniah juga buat Barisan Pesuruhjaya serta kesemua kaki tangan SUHAKAM yang berusaha menjayakan program pada hari ini. Sejak mula beroperasi sebagai sebuah institusi hak asasi manusia kebangsaan
pada 3 April 2000, SUHAKAM telah mendepani pelbagai cabaran dalam melindungi dan mengadvokasi hak asasi manusia di Malaysia. Namun begitu, ancaman pandemik COVID-19 merupakan satu cabaran baru untuk kita semua dan SUHAKAM juga tidak terkecuali. Kita sekarang perlu mengimbangi kesihatan awam di samping terus melindungi hak asasi manusia. Apa yang pasti, ancaman virus COVID-19 telah mengubah rutin kehidupan yang sedia ada kepada norma kehidupan baru yang tidak pernah kita bayangkan. COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Malaysia semenjak awal tahun 2020, telah menjejaskan hak asasi, ekonomi, sosial dan budaya di negara kita. COVID-19 bukan saja krisis kesihatan, ia juga merupakan krisis sosioekonomi, krisis kemanusiaan, krisis keselamatan, dan krisis hak asasi manusia. Pada masa yang sama, ia telah mendedahkan kelemahan dan ketidaksamarataan sistemik sedia ada dari segi sosial, ekonomi dan kewangan. Endemik ini telah menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan, penutupan perniagaan, khususnya perniagaan kecil dan perindustrian desa, serta peningkatan kadar kematian. Ia secara tidak langsung telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi yang memberi kesan langsung dan jangka panjang terhadap hak asasi manusia di Malaysia yang perlu diselesaikan dengan segera. Kemiskinan, kesenjangan pendapatan atau income disparities dan produktiviti kerja yang menurun adalah antara faktor yang memberikan kesan langsung kepada hak asasi manusia. Ini dapat dilihat dengan ketidaksamaan pendapatan ataupun wealth inequality. Kesenjangan di antara kaya dan miskin meningkat daripada 0.407% pada tahun 2019 kepada 0.411% pada tahun 2020 berdasarkan statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan peratusan rakyat Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 5.6% pada tahun 2019 kepada 8.4% pada tahun 2020. Dengan kata lain, lebih dari 600,000 isi rumah M40 telah berubah kepada B40. Dalam hal ini, saya ingin memetik apa yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Hak Manusia PBB, Michelle Bachelet, berkenaan dua pengajaran yang penting daripada pandemik ini, iaitu one, the harm being done by this virus is powered and amplified by long-term failures to uphold human rights, civil, political, economy, social, and cultural. Two, the fragility of our system and our susceptibility to shock stems from failure to grasp the need for solidarity based on the basic human rights of every human being. Saya percaya segala perancangan yang rapi dan pelaksanaan strategi yang kukuh oleh kerajaan serta kerjasama dan sokongan yang baik dari semua pihak akan membawa hasil yang positif dan negara kita akan berjaya keluar dari cengkaman endemik ini dengan teratur dan selamat, di mana hak ekonomi, sosial dan budaya akan diperkukuhkan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan Malaysia menguatkuasakan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 secara sepenuhnya. Pada masa itu, kerajaan telah mengambil tindakan segera dalam menangani krisis kesihatan yang dibuat berdasarkan 6 pendekatan, iaitu
memutuskan ataupun resolve, ketahanan ataupun resilient, memulakan semula, restart, pemulihan, recovery, revitalisasi atau revitalize, dan reformasi ataupun reform. Kesannya, Malaysia berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 daripada terus merebak. Namun, keadaan sudah tidak sama seperti sebelumnya. Kenangan pengalaman pandemik COVID-19 merupakan sejarah yang tidak ingin diulangi oleh mana-mana individu pun. Namun, hikmahnya membuka ruang untuk muhasabah diri. Penularan wabak turut menyaksikan kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dari segenap aspek, termasuklah hak pendidikan, perlindungan sosial pekerja, hak kesihatan tahanan depo immigration, lokap dan penjara, hak pekerja asing dan banyak lagi. Kini Malaysia berdepan dengan pelbagai konflik rentetan daripada COVID-19. Rakyat Malaysia bergelut dengan isu yang merangkumi segala aspek hak asasi manusia. Selain itu, COVID-19 telah menjejaskan 3 dimensi matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu social, ekonomi dan alam sekitar dalam negara mengorak langkah ke arah mencapai Agenda 2030. Oleh itu kami di SUHAKAM akan memantau dan menasihati kerajaan Malaysia untuk memastikan kemudahan asas seperti pendidikan, perkhidmatan perubatan dan security sosial boleh diakses oleh semua. SUHAKAM juga memandang serius isu berkaitan dengan golongan rentan di Malaysia yang terkesan secara langsung dengan pandemik COVID-19 seperti kececeran pendidikan di kalangan anak-anak warga negara Malaysia serta anak-anak yang tidak mempunyai dokumen ataupun undocumented persons dan stateless. Ini selaras dengan SDG 4 yang menjamin hak bagi mendapat pendidikan yang saksama. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. SUHAKAM mengambil maklum terhadap pelbagai langkah penambahbaikan perundangan telah diambil untuk kebaikan rakyat, antaranya pindaan kepada Akta Kerja 1955, Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Selain itu, Parlimen turut meluluskan Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 serta Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Perundangan ini memberikan peluang keemasan bagi memertabatkan hak pekerja. Malah, jumlah cuti maternity dan paternity ditambah hampir selari dengan piawaian standard antarabangsa. Dengan pindaan ini, hak wanita sama ada yang bekerja maupun suri rumah sepenuh masa dapat dilindungi dan diperkasakan. Namun begitu, Malaysia masih kekal di tahap 3 sejak tahun 2021. Laporan Pemerdagangan Manusia Trafficking in Persons Report 2022. Justru itu, bagi memastikan keterangkuman semua individu, termasuklah pekerja asing, SUHAKAM menyeru agar kerajaan Malaysia menambahkan anggota penguatkuasaan pekerjaan bagi memantau aktiviti-aktiviti majikan serta mengetatkan lagi sempadan negara. Dalam hal ini, SUHAKAM membantu menasihati kerajaan bagi membentung isu pemerdagangan manusia, terutamanya bagi kes buruh paksa. Tuan-tuan dan puan-puan, SUHAKAM akan terus komited dengan tugas statutory kami untuk menasihati kerajaan Malaysia dalam urusan berkaitan dengan hak asasi selaras dengan pengisytiharan hak asasi manusia sejagat, selagi mana tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan kita. Tentu kita masih ingat dengan penghakiman Mahkamah Rayuan di dalam kes Suryani Kempe baru-baru ini berkenaan dengan hak mendapatkan kerakyatan
melalui kad kuasa undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Salah satu kesan nyata dari COVID-19 ialah langkah drastik kerajaan dengan menutup semua pintu sempadan antarabangsa. Di dalam tempoh tersebut, saya pasti ramai ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki bukan warga negara Malaysia melahirkan anak-anak di luar negara. Sayangnya, dengan undang-undang sedia ada, mereka sukar untuk mendapat kerakyatan. SUHAKAM menyuruh agar kerajaan meminda peruntukan Perlembagaan Persekutuan untuk memastikan agar wanita warga negara Malaysia mendapat haknya yang setara agar mereka boleh mewariskan kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang kepada anak-anak mereka. COVID-19 juga telah memberikan kesan langsung kepada orang kurang upaya, OKU, khususnya hak untuk mendapat akses kepada pendidikan, pekerjaan, maklumat, komunikasi, teknologi, habilitasi dan rehabilitasi. SUHAKAM komited untuk memastikan warga OKU tidak dipinggirkan dan dilibatkan dalam perbincangan berkenaan dengan dasar-dasar negara serta perundangan. Akhir kata adalah menjadi harapan saya agar webinar ini menjadi rekod ikrar SUHAKAM untuk membantu meningkatkan kesedaran dan pengetahuan berkenaan hak ekonomi, sosial dan budaya. Saya akhiri dengan pantun untuk tatapan kita. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, benalah bangsa, bangunkan negara. Selamat berdialog dan selamat Hari SUHAKAM, hak asasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Mohamad atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucaptama bertajuk Kepentingan Mengutamakan Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya (ESCR) dalam menyokong pemulihan negara dan masyarakat pada peringkat serantau yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin. Untuk makluman hadirin, Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin kini merupakan wakil Malaysia ke ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) 2022 hingga 2024. Beliau juga merupakan Profesor Undang-Undang Korporat dan Insolvensi di Akademi Sains Malaysia. Umum turut mengenali beliau selaku bekas Pesuruhjaya SUHAKAM daripada tahun 2013 sehingga 2019. Di samping itu, beliau pernah menyandang banyak jawatan penting seperti Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Penasihat Undang-Undang UKM Holdings serta pelbagai jawatan penting yang lain. Untuk itu, majlis dengan penuh bangga mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin untuk menyampaikan ucaptama beliau. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Pengerusi SUHAKAM, Profesor Datuk Dr. Rahmat Mohamad, para barisan Pesuruhjaya, tetamu kehormat dari pelbagai kementerian, agensi kerajaan, badan berkanun, organisasi masyarakat sivil, serta perwakilan dari badan antarabangsa dan kedutaan asing, para hadirin sekalian. Terima kasih menjemput saya untuk menyampaikan ucaptama di webinar ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada SUHAKAM kerana menyambut Hari SUHAKAM pada hari ini. Tidak lupa juga saya pada pegawai dan kaki tangan SUHAKAM yang merupakan keluarga saya yang kedua semasa saya berkhidmat di SUHAKAM pada tahun 2013 sehingga 2019. Saya juga berharap tidak terlalu lewat untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Profesor Datuk Dr. Rahmat yang dilantik sebagai pengerusi SUHAKAM yang baru serta Pesuruhjaya yang lain. Saya yakin kepakaran dan kaliber Profesor Datuk Rahmat serta sokongan Pesuruhjaya serta kaki tangan SUHAKAM lain akan terus memperkasakan SUHAKAM
dalam melaksanakan aktiviti hak asasi berdasarkan kuasa yang ditetapkan di bawah Akta SUHAKAM demi kesejahteraan negara. Izinkan saya untuk meneruskan ucap tama ini dalam bahasa Inggeris. The topic that was given to me is to focus on economic, social and cultural rights, namely the importance of prioritizing ESC rights in supporting the reform and recovery process within the ASEAN context. Due to time constraint, I will only focus on 3 issues, namely first, ESCR within the ASEAN Regional Instrument and Mechanism Framework. Secondly, the importance of ESCR in recovery process. And thirdly, challenges that lies ahead. The scope of ESCR within the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights include the right to housing, the right to work, the right to food, the right to the highest attainable standards of health, right to social security, education, and among others. It also recognizes the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social, and cultural rights and prohibits gender-based discrimination. The second generation rights relate to the social and economic needs of life. They are often called ECOSOC rights, and they relate to equality of social, economic, and cultural rights, which began to be recognized by governments after the First World War. All citizens of a state are accorded the same treatment without any form of discrimination on the grounds of one culture, color, or social status. These rights are embodied in Articles 22 to 27 of the UDHR and later in the International Covenant of Economic, Social, Cultural Rights, or ISCOM. Within the ASEAN context, the ASEAN member state would also have their commitment to economic, social, cultural rights in the UDHR and the 3 most common conventions ratified in ASEAN, namely CRC, CEDAW, and CRPD. The current status of the ratification of ISCA among ASEAN member states is that 6 ASEAN member states have ratified ISCA, except Singapore, Brunei, Malaysia, and Myanmar. The ASEAN Human Rights Declaration is an adaptation of the UDHR, and provisions relating to economic, social, and cultural rights are in Articles 26 to 34, further Article 35 to 37 of the ASEAN Human Rights Declaration also provide the right to development, namely the right to enjoy and benefit equitably and sustainably from economic, social, and cultural developments. There are also other instruments in ASEAN that incorporate economic, social, cultural rights, namely the following, to name a few. One is the Bali Declaration on the enhancement of the role and participation of the persons with disabilities in ASEAN community, the Brunei Darussalam Declaration on strengthening family institution caring for the elderly, the Hanoi Declaration on the enhancement of welfare and development of ASEAN women and children. The economic, social, cultural rights are also incorporated within the ASEAN regional framework and plans of action, namely, among others, the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, or the ACRF, and its implementation plans, the ASEAN Enabling Master Plan 2025, mainstreaming the rights of persons with disabilities, and AICHA 5 years Work Plan 2021 to 2025. Now, my second point, why is it important to prioritize the ESCR in a nation building situation? And my focus would be AICHA. One is for the purpose of strengthening the ASEAN economic recovery. As mentioned by Professor Dato' Rahmat regarding the COVID-19, global crises such as the COVID-19 pandemic provide a chance for government and businesses to reset and reshape economies in a rights-respecting way, with human rights at the center of the recovery plan. ASEAN has not been spared. Indeed, the unprecedented pandemic crisis generated unprecedented uncertainties for ASEAN, with devastating impact on economy and society. In 2020, the region's economy was projected to contract by 3.8%
the first economic contraction in 22 years, ASEAN government have prioritized the disbursement of stimulus packages to ramp up economic recovery, namely such as disbursement of cash assistance to retrenched workers and vulnerable groups, supporting micro, small, and medium enterprises operations, providing financial assistance and incentive to heavily hit critical economic sectors, and most importantly, strengthening emergency health responses, such as testing capacity and vaccination programs. Given the scale and impact of the pandemic, ASEAN recognizes that addressing the crisis requires coordinated actions, not only within the region, but as well as cooperation with its partners. Thus, the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, or ACRF, serves as the consolidated exit strategy from the COVID-19 crisis. The ACRF articulates ASEAN response through the different stages of recovery by focusing on key sectors and segments of society that are most affected by the pandemic, setting broad strategies and identifying measures for recovery in line with sectorial and regional priorities. Further, within ASEAN, special programs are also initiated to assist some ASEAN member states, what we call as the IAI, or the Initiative for ASEAN Integration. This is very much initiative support of economic recovery for the CLMV countries, which covers Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, which are affected drastically as a result of COVID-19. So this IAI initiative aims to narrow the division between ASEAN and enhance ASEAN competitiveness as a region. Number two, what's the importance of ESCR? To empower the rights of the disabled within the context of social rights. And this is referring to the ASEAN Enabling Master Plan, or we call the EMP 2025. The core of the ASEAN Enabling Master Plan is the fundamental belief that persons with disabilities are empowered agents of change. The ASEAN Enabling Master Plan serves as a robust compass to promote and protect the rights of persons with disabilities across sector, especially the three ASEAN community pillars. And at the moment, the emphasis is ASEAN has demonstrated its steadfast commitment in ensuring that persons with disabilities are not left behind, and that engagement of organization of persons with disabilities, as well as private sectors and civil society organization, is imperative to realize the mission of the ASEAN Enabling Master Plan. Third, why is the economic, social, cultural right important? To promote diversity, to respect for cultural rights. As a multi-ethnic, multicultural, and multi-religious society, it is important to embrace the values of inclusivity, acceptance, and understanding in ensuring harmony and peaceful coexisting in a manner that would enrich the country. Now, closer to home and a model to ASEAN, the Malaysian government has launched the National Unity Policy and National Unity Blueprint 2021-2030. And this policy is based on the theme Unity in Diversity. It's aimed at strengthening unity and national integration based on the Federal Constitution and Rukun Negara principle, forming a national identity with a sense of self-patriotism, compassion, tolerance, and being responsible towards and respectful of each other, and producing Malaysians who are appreciative and practice unity. 4, what are the significance of prioritizing ESCR? Empowering labor and social rights. The influence of ESCR, especially within the context of social rights, is crucial, namely social rights related to labor rights, such as right to work, social security, minimum working age, freedom of association, and the right to form and join trade union, non-discrimination employment, among others.
Economic, social, cultural right is also viewed as a vital instrument for advancing women's right. Advocates have used ISCA to advance a substantive equality approach, which seeks to challenge and to transform gender inequality between women and men, and that such inequality is a driving force behind ESC rights violation globally. Over the years, we can see that the Convention of Economic, Social, Cultural Rights has made important strides in protecting women economic, social, cultural rights, and it has emphasized the specific rights of women in relation to health, work, education, and other substantive rights. It has also upheld the principle of intersectionality and taken into account the ways in which women often suffer forms of discrimination and marginalization. My third point, what are the challenges facing a particular nation or in my context, the ASEAN context? One is the process of incorporating the economic, social, cultural right into the national context, or what you call it, the domestication process. International human rights standards and principles must be enshrined in national legislation as a first step towards after ratification. Existing national legislation must therefore be harmonized with the international treaty obligation. Legislations and regulations are necessary to define entitlements and access to services and benefits in areas such as health, education, housing, work, or social security. Article 2.1 of ISCA underscores the importance of adopting legislative measures to achieve the full realization of this right. Further, of course, it's very important to ensure adequate and effective consultation process involving all stakeholders, including civil societies as well and other actors related to ESCR. The second challenge, protection mandate, the complaint mechanisms. ASEAN consists of 10 different countries with some similarities and some differences as well in terms of our historical legacy, legal and political security background, and as well our own culture. And we have our own shares of human rights challenges, and not all ASEAN member states have their own NHRI. The human rights mandate within this particular cause, and perhaps is very much incorporated in ICHA, the terms of reference in ICHA, Article 2.1, namely to respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all ASEAN member states, and the non-interference in the internal affairs of ASEAN member states. Hence, it is tough for them to investigate violations of economic, social, cultural rights of human rights in one member's country. Article 6.8 of the TOR of ICHA describes ICHA as an overarching human rights institution in ASEAN with overall responsibility for the promotion and protection of human rights in ASEAN. But the ultimate decision, normally the situation is that the emphasis is towards promotion of human rights without the power to investigate. Unlike SUHAKAM, you are being accorded that powerful tool of investigation under the SUHAKAM Act. So in its terms of reference, in this context, ICHA does not have the function to blame or to name and shame the members that violate human rights, which is seen as, again, the ASEAN way. Further, there is no regional court in ASEAN. Now, this, as a result, in consequence, has given rise to issues related to business and human rights, for instance. In the event, if there is a violation of human rights by corporations such as related to environment in the region. The past decade has been a substantial increase in the prevalence and discussion on business and human rights. This development has come with notable changes, including the construction of large infrastructural projects such as hydropower dams, highway, fossil fuel power stations, proliferations of the mining industry, and so forth.
cross-border human rights infringement that violates economic, social, cultural rights of some countries in ASEAN has occurred. For example, there are cases involving Laos, involving the Xayaburi Dam in Laos, and also in Myanmar, the Dawi Development Project in Myanmar. These just show and demonstrate cross-border issues and extraterritorial obligation of companies. And these are very technical issues, which are very difficult to resolve in the end. What is important, of course, alternatively, is the possibility of introducing mandatory human rights due diligence, in which this has already been shown by some jurisdictions in Europe and America that have taken initiative by incorporating in their laws. Now, my conclusion is, how do we look forward? The economic, social, cultural rights issues facing ASEAN in the next decade and beyond are certainly very challenging. To remain relevant, ASEAN must strengthen itself to actively and effectively address and overcome these challenges. It is vital to seek to strike a balance between preserving ASEAN's fundamental and putting in place a stronger basis for ASEAN's cooperation and future integration. Within the context of regional perspective and national level, although the Committee on Economic, Social and Cultural Rights can assist in the implementation of the covenant from an international perspective, or within ASEAN, we have the ASEAN Human Rights Declaration, the ASEAN Charter, but the ultimate effectiveness of economic, social, cultural right lies with the political will of the state, the role of the respective government themselves to give actual effect to their international legal obligation, indicating the very real legal nature of economic, social, and cultural rights. As such, in this context, again, it's very significant for SUHAKAM as an advisor for the government to play this vital role for the process of ratification, to advise the government for the further process of ratification, the international treaties, namely for economic, social, cultural right, the ISCA. I would also like to conclude my keynote speech by summarizing that economic, social, cultural rights are designed to ensure the protection of people as full persons based on a perspective in which people can enjoy rights, freedom, and social justice simultaneously. In a world where, according to the United Nations Development Programme, a fifth of the developing world population goes hungry every night, a quarter lack access to even a basic necessity like safe drinking water, and the third lives in a state of poverty at such a margin of human existence that words simply fail to describe it. The importance of renewed attention and commitment to the full realization of economic, social, and cultural rights is self-evident and key in recovery process of a nation. Thank you so much for your attention. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin atas ucap tama yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini kita melangkah ke agenda seterusnya, iaitu sesi panel yang akan mengupas dan membincangkan peranan SUHAKAM dalam menangani pelbagai isu hak asasi manusia. Bagi menyempurnakan sesi ini, majlis akan menampilkan barisan panelis yang merupakan anggota SUHAKAM sesi 2022 hingga 2025, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah binti Muhammad Awal, yang berbahagia Datuk Mariati Robert dan yang berusaha Dr. Chiu Chi Ming. Sesi panel ini akan dibudahcara oleh yang berusaha Dr. Chia Swinyu, Setiausaha SUHAKAM. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Puan Moderator. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Syafiq. Selamat pagi dan selamat sejahtera yang bahagia Prof. Datuk Dr. Rahmat, yang bahagia Prof. Datuk Aisyah, para panelis dan yang dihormati para penonton sekalian. Tepat 23 tahun yang lalu, Akta SUHAKAM telah diwartakan oleh Parlimen Malaysia, satu langkah yang amat
bermakna untuk rakyat dan komuniti di Malaysia secara keseluruhannya. Ia melambangkan komitmen serta kepentingan yang diberikan oleh ahli-ahli Parlimen Malaysia dalam usaha untuk mempromosi, melindungi serta memastikan hak asasi manusia untuk semua individu di negara Malaysia dapat dicapai. Adalah menjadi tanggungjawab dan peranan SUHAKAM untuk menarik perhatian dan bekerjasama dengan pihak duty bearer iaitu pihak kerajaan serta menyokong pihak NGO dan CSO untuk mencari jalan menangani pelbagai isu hak asasi manusia yang dihadapi oleh rights holder iaitu masyarakat secara keseluruhannya. Pagi ini, saya berasa amat bangga untuk memperkenalkan 3 ahli panel yang terdiri dari anggota Suruhanjaya SUHAKAM untuk berkongsi maklumat dan mengetengahkan beberapa isu-isu hak asasi manusia yang mendesak, khususnya berikutan pandemik selama lebih dari 2.5 tahun. Topik perbincangan hari ini adalah lebih memfokuskan hal-hal berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, permasalahan yang timbul dan sosial tindakan yang perlu diambil dalam masa terdekat. Untuk panelis kita yang pertama adalah Yang Bahagia Datuk Mariati Robert. Datuk Mariati merupakan graduan dengan sarjana muda undang-undang dan berkhidmat dengan Jabatan Peguam Negara sebagai Timbalan Pendakwa Raya dan Penolong Pengarah Undang-Undang di Biro Bantuan Guaman Negeri Sabah satu ketika dulu. Datuk giat terlibat dalam beberapa persatuan melibatkan pemerkasaan wanita di peringkat negeri. Dari 2012 hingga 2016, Datuk juga telah menyandang jawatan sebagai pengerusi Majlis Penasihat Wanita untuk menggalakkan dan meningkatkan penyertaan wanita dalam pembangunan sosio-ekonomi di negeri Sabah. Dipersilakan Datuk Mariati untuk membentangkan topik kita yang pertama hari ini, iaitu berkenaan dengan kerjasama dengan Kementerian Agensi Kerajaan untuk mengenal pasti penyelesaian isu kewarganegaraan di negeri Sabah. Dipersilakan Datuk. Thank you, Dr. Chia, for the kind introduction. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi everyone. I have been tasked with this issue of statelessness. So I'll start with the question. Good morning again. I've been tasked with this task of talking about statelessness in Sabah. So I'll first ask the question, what is statelessness? According to the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, the international definition of a stateless person is a person who is not considered as a national by any state under the operation of law, which means that a person who does not have a nationality of any country or the status of their nationality is still uncertain. Their status is unclear due to the fact that they are not yet in possession of the required documents deemed appropriate by the law. Some people are born stateless, but others have become stateless due to certain circumstances, such as discrimination on citizenship based on race, ethnicity, language, or gender, gaps in the nationality laws and its implementation, the movement of people from the countries where they are born, and the emergence of new states and changes in borders. Some stateless people are born in the countries in which they have lived their lives for entire generations. Let me now touch on the stateless issue in Sabah. The UNHCR reported that it could not establish the number of stateless persons residing in Sabah due to the complex circumstances in the state. The issue of statelessness in Sabah is mainly due to the close link between Filipino refugees, IM13 holders, and economic migration.
The situation became more complex because the Philippines does not have a consulate in Sabah because of ongoing political sensitivities surrounding the Philippines' so-called historical claim to Sabah as a former part of the Sultanate of Sulu. However, based on SUHAKAM's engagement with the Sabah state government, there are two main categories of stateless in Sabah, namely stateless by creation and real stateless. The stateless by creation are usually the people who do not have any identification documents for various reasons, such as outdated or expired IM13, Sijil Banci, and Kad Burung-Burung, or due to children born out of wedlock, late registration of births or identification cards for residents in rural areas. The real stateless population in Sabah, which is only confined to the Sea Gypsies or the Palau community. Unfortunately, even if one were able to separate statelessness from undocumented issues, their practical experience is very similar. For example, many of them have been deprived of their basic rights for a long period, some for generations. These include their access to healthcare, education, and livelihood. Constant fear of being detained by the authorities and deported, greater risk of being involved or exploited in unlawful activities such as trafficking in persons, forced labor, child marriage, among others. Let us now turn to the issue of cooperation with the government ministries or agencies in identifying the stateless issues in Sabah. According to UNHCR, the government shall play an important role to end statelessness. Furthermore, other key stakeholders such as UN agencies, regional organizations, and civil society, academicians, national human rights institutions, NHRIS, and stateless people all have roles to play in supporting the efforts of the government. Let us now focus on the resolution of complaints received by the SUHAKAM Sabah office. The Human Rights Commission of Malaysia, or SUHAKAM, was established by Parliament under the Human Rights Commission of Malaysia Act 1999, which was gazetted on the 9th of September 1999. One of the functions of SUHAKAM as set out in Section 4 of the Act is to inquire into complaints regarding infringements of human rights, including, among others, issues related to migrants, documented or undocumented, refugees, asylum seekers, and stateless persons. In 2019, SUHAKAM Sabah office received a total of 638 complaints, of which 415 were human rights cases. Out of the 415 human rights cases, complaints related to the right to nationality topped the list with 294 cases. Out of the 415 human rights cases, the SUHAKAM Sabah office managed to resolve a total of 177 complaints, or 42.65% of them. Even though SUHAKAM Sabah office has a very good positive working relationship with the relevant federal and state government ministries, the resolution rate was affected due to the following factors. First, the human rights issues received by SUHAKAM are inconsistent with existing Malaysian laws and government policies. Therefore, resolutions can only be achieved through policy changes and amendments of the relevant law. Secondly, the cases involve multi-agencies and/or agencies of another country, for example, in the case of repatriation. Thirdly, the complexities of the cases caused by the capacities of government agencies involved to be overstretched, resulting in a severe backlog of cases, for example, in the case of late birth certificate registration. According to the data gathered by the SUHAKAM office in Sabah, the complaints relating to registration and obtaining official documentation have increased every year. The highest number of complaints received concern birth certificates, especially from those living in Sabah rural areas. Let me now bring your attention to the Memorandum of Understanding, or MOU, on stateless issues in Sabah. This Memorandum of Understanding, or MOU, on statelessness issues in Sabah was first bilaterally signed on the 23rd of April 2019 between SUHAKAM and the National Commission of Human Rights Indonesia, Komnas HAM,
and the Commission of Human Rights of the Philippines, CHRP, as an official observer and was in force for 1 year. On 24 July 2020, the MOU was renewed virtually between SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP as official parties, and the time frame of the MOU was extended for another 18 months until December 2021. On March 2022, the MOU was once again renewed, and the time frame was extended until December 2022. Pursuant to the MOU, the parties agreed to assist each other collectively in addressing the issues of statelessness in Sabah from a human rights perspective. The main areas of cooperation between SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP include, but not limited to, those outlined below. Engaging the governments of Malaysia, Indonesia, and the Philippines to ensure that the human rights of stateless persons are respected, including access to asylum and justice, freedom of movement and liberty, non-refoulement, work, education, and healthcare. SUHAKAM will assist Komnas HAM and CHRP in liaising with the Sabah state government and other relevant agencies on issues pertaining to stateless persons in the state of Sabah and vice versa. SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP shall conduct joint research to address the geopolitical nature and historical impetus of the problem of statelessness in Sabah. SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP shall work together with the Malaysian Anti-Corruption Commission, the Indonesian Corruption Eradication Commission, and the Presidential Anti-Corruption Commission to ensure no corruption in the registration and documentation process of stateless persons in Sabah. SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP shall propose recommendations and increase efforts to discuss the issue of statelessness collectively at the Association of Southeast Asian Nations ASEAN level. SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP shall use the international human rights treaties, Sustainable Development Goals, the Universal Periodical Review, and the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration Process to jointly raise the issue of statelessness to their respective governments. SUHAKAM, Komnas HAM, CHRP shall initiate dialogues among relevant stakeholders on human rights and statelessness. In line with the action plan of the MOU, SUHAKAM organized a series of meetings with key stakeholders in Kota Kinabalu, Sabah, from 28 to the 30th of April 2021, 28 to the 29th October 2021 as well, and 8th of November 2021. The objectives of SUHAKAM's engagement were as follows: to follow up with the state actors on relevant recommendations from the joint statement between SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP after the online dialogue on statelessness in Sabah, which was held on the 25th November 2020. To continue the ongoing conversation and strengthen the work on improving the lives of the stateless population, to explore opportunities of potential collaboration in identifying solutions to mitigate statelessness in Sabah, and to provide a relevant briefing on issues faced by stateless persons and policy recommendations to the appropriate state actors. SUHAKAM completed several meetings with the federal and state government agencies as follows. Firstly, with the Director of Immigration Sabah and senior officials on the 28th of April 2021. Among the core human rights issues in Sabah that relate to Immigration Department are identification of documents, refugees from the Philippines, management of foreigners, which include both documented and undocumented immigrants. SUHAKAM was informed that based on the consent from the census from the Statistics Department in 2020, there are 1.3 million foreigners in Sabah. The Immigration Department has data for 300,000 registrations on various immigration passes and 200,000 individuals holding IM13 cards or the previous version, which sums up to an estimate of 800,000 stateless persons or persons who have no legal status to be in Sabah. The Director of Immigration stated that current state policy on the Palau ethnic group or the Sea Gypsies allows them to stay in the seas of Semporna and Lahadatu. However, the community has been increasingly coming to cities, trying to assimilate with the life on land. As per the current law, this is an immigration offense
as the ethnic group has no legal standard or status to be present in or move around the state. The police department and the local enforcement authority arrest those roaming around or trying to build settlement areas. The state policy direction is to hand over the arrested individuals to the immigration department for further action. The immigration department will detain them temporarily while verifying their identity with the Palau community leader from Semporna. Upon verification, they will be sent back to Semporna. SUHAKAM emphasized that the detention of children is detrimental to their development and any psychological impact of trauma is irreversible, and urged the Director of Immigration Sabah to review the SOPs on the detention of children. SUHAKAM also had a meeting with the Director of MSCC Sabah and senior officials therein. The MSCC has a mandate to initiate investigation based on complaints, and the enforcement team does uncover operations in border areas. Excuse me. The enforcement agencies, such as the Immigration Department, are part of MSCC's target group in raising awareness and preventing corruption. The director of MSCC stated that from 3rd of May 2021 onwards, an MSCC officer will be designated at all state registration department or all state immigration department officials nationwide. This is a joint effort between immigration and MSCC to improve the integrity of the department. MSCC has not been receiving complaints from the undocumented population as they might be afraid to come forward. Besides, as a current practice, MSCC is not in a position to accept any formal complaint from an undocumented person, since they have no legal status to remain in Sabah. SUHAKAM recommended that the MSCC ensure the complaints are taken regardless of the immigration status of the complainant. This is crucial as vulnerable groups such as undocumented persons, refugees, and detainees are often easy prey for extortion and abuse. SUHAKAM met with the Deputy Chief Minister of Sabah, Datuk Sri Jeffrey Kritingan, on the 30th of April 2021. He highlighted the importance of having a data system which is inclusive of everyone, including locals and non-locals who lives in the states, and to do regularization. On the issue of undocumented children, the Deputy Chief Minister stated that this is a result of non-action. He recommended giving children resident status and to engage with neighboring countries to find a solution, that this is not a unilateral problem. He stated that the children need to be educated to become royal citizens and to assimilate. The Deputy Chief Minister also informed that the law enforcement agencies are controlled by the federal government, and therefore there is a need for the Sabah state to be equally involved in security, and he proposed to set up a state ministry of Home Affairs or Homeland Security that will look into immigration, national registration, and labor with the federal government. On the 28th of October 2021, SUHAKAM had a meeting with the Right Honorable Chief Minister, Datuk Sri Panglima Haji Ji. He welcomed the delegation and recorded his appreciation for the good work done by SUHAKAM in promoting and protecting the fundamental human rights of people in Malaysia. Further noting that the state of Sabah is willing to support and work closely with SUHAKAM in resolving matters for the greater benefit of the public. The Chief Minister stated that the situation is still manageable and quoted the Sabah National Security Council statistics, which record around 130,000 of the stateless population in Sabah. On its part, SUHAKAM inquired about the progress of the task force formed to mitigate undocumented and statelessness in Sabah, namely the Migrant Coordination Committee of Sabah. The Chief Minister responded that the committee is studying the situation and the most feasible way to enable regularization and manage the different types of cardholders in Sabah. He added that state leaders should set aside their differences and have a political will to resolve the issue. SUHAKAM also met with the Deputy Chief Police Commissioner in Sabah on the 29th of October 2021. According to him, the issue of statelessness intertwined with the right to nationality, freedom of movement, human trafficking, forced labor, and exploitation of rights of laborers, and they remain a grave social and security concern. SUHAKAM mentioned that the infringement of fundamental rights have an adverse impact on the economy as the international market
closely watches out for compliance with human rights standards in business and trade. The DCP shared that Ops Benteng is a joint initiative with the Malaysian Army aimed to enhance border control in Sabah. However, the border controls remain a challenge as the borders of Sabah are huge. The police department stated that there are about 135,000 Filipino refugees in Sabah, and there is an ongoing discussion to regulate them with a single type of document, but the name of the card is yet to be discussed. On the other hand, there are about 20 to 25,000 sea gypsies or Palau in Sabah. The DCP acknowledged that the police look at the documentation issues from the security perspective. For example, it is challenging for the police to find any criminal suspect without any documentation or identification. SUHAKAM also met with the Speaker of the State Legislative Assembly, and as a way forward, he proposed to provide briefings on human rights and conduct bipartisan open discussion on how to manage the issue of documentation or statelessness in Sabah. The Speaker advised that the dialogues be held per constituency. SUHAKAM conducted an outreach program in Semporna from the 18th to the 21st of November 2021. It was one of the opportunities for SUHAKAM to meet the Palau community and to study their struggles as a stateless community in Sabah. SUHAKAM was informed that the population of Semporna is around 170,000 and there are 50 islands in Semporna. It is difficult for the government to verify the total number of the Bajau Laut or sea gypsies population in Semporna and Sabah because they did not have any documentation and is still living a nomadic way of life. SUHAKAM also visited the Pulau Omadal Island in Semporna, and there are approximately 451 people and 56 houses with documentation, and approximately 532 undocumented stateless sea gypsies in 88 houses in Pulau Omadal, Semporna. They depend entirely on rain and supply of fresh water and solar for energy. SUHAKAM observed that there are some prejudices in the relationship between the citizens and the stateless community in Pulau Omadal, as the stateless community was accused of several misconducts, such as prostitution and drug trafficking. SUHAKAM also conducted meetings with non-governmental organizations in Semporna to further understand the on-ground issues faced by the community. Stateless undocumentation is an ongoing issue in Semporna and has been present for generations, but there's still no apparent solution for it. In addition, there is no discussion between the communities and the policymakers. Furthermore, the SOP for late birth registration in court proceedings are burdensome for the villages, as most parents need to travel far to register their children's birth. SUHAKAM visited 2 alternative learning centers in Kampung Air and Kampung Bangau-Bangau in Semporna. These schools were founded by the Borneo Comrade. The majority of students are undocumented and stateless children. Students will go through 18 months of learning and be taught of other skills such as cleaning, sewing, cooking, and gardening. Both ALCS in Semporna were built on sites donated by the local villagers, who are very keen to support. The villagers also help build the schools and bridges for children to go to school. The ALC shared that they are not registered with the Ministry of Education because they are unable to meet the requirement of the ministry. SUHAKAM, Kosmas HAM, and CHRP organized an online dialogue on statelessness in Sabah on the 25th of November 2020 via Zoom. The objectives of the online dialogue was to provide a platform for an inclusive dialogue among relevant stakeholders to have a better understanding on the correlation between corruption and statelessness in Sabah, and to explore opportunities for potential regional collaboration to identify regional solutions to mitigate statelessness in Sabah. The statelessness issue in the state of Sabah has become an intergenerational issue, depriving a range of fundamental rights of an intensive population, requiring immediate intervention. We should need collective cooperation, not only from the government of Malaysia, but also from the neighboring governments of Indonesia and the Philippines and all stakeholders. And the MOU on statelessness issues in Sabah has encouraged and strengthened an ongoing collaborative partnership between SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP, and allowed for constructive multi-state
stakeholder engagement with regional mechanisms, government agencies, civil society organizations, and academicians aim towards improving the situation for stateless persons and people at risk of statelessness in Sabah. Based on the joint statement between the parties of the MOU as the potential way forward to address the issues of statelessness in Sabah, SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP recommended the following. First, that the government of Malaysia, Indonesia, and the Philippines should ensure access of stateless people to basic rights such as food, livelihood, and education, among others, while their documents are being processed. Secondly, the right of all children to have a nationality be upheld. A mechanism should be developed to address the problem of statelessness within national borders and to ensure that every child is registered at birth and is granted nationality. Thirdly, the National Security Council of Malaysia to indefinitely suspend the detention of stateless children in Sabah and look into alternatives to detention. Children alleged of immigration offences should be provided with an appropriate alternative placement through community-based care. That the government of Malaysia, Indonesia, and the Philippines accede to the Convention relating to the status of stateless persons, Convention on the Reduction of Statelessness, and the Convention relating to the status of refugees if they have yet to accede to these international treaties. The key to addressing statelessness requires multi-stakeholder engagement and collaboration. As NHRIS, SUHAKAM call upon the relevant government agencies, civil society organizations, and international and regional human rights mechanisms to work together to address the issues of statelessness. Finally, SUHAKAM Sabah office will continue with this mandate to promote, advise, monitor, and work alongside the government to achieve greater complaints resolution rate, in particular on the issues related to the stateless issues of persons in Sabah. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Mariti untuk pembentangan tersebut. So saya ingin mengambil peluang ini untuk menjemput para penonton untuk menanyakan sebarang soalan melalui ruang chat yang akan kita menjawab di akhir sesi ini. Untuk panelis kita yang kedua adalah yang berusaha Dr. Chew Chi Ming. Dr. Chew adalah seorang pakar anestesiologi di Pusat Perubatan Borneo di Kuching, Sarawak, di mana beliau juga berperanan sebagai pengerusi lembaga pengarahnya. Dr. Chew merupakan ahli jawatan kuasa Lembaga Disiplin Majlis Perubatan Malaysia MMC untuk terma 2021 hingga 2024. Dr. Chew juga merupakan ahli Lembaga Majlis Perubatan Malaysia dari 2018 hingga 2020 dan sebelum ini sebagai ahli terpilih lembaga tersebut yang berfungsi mengawal selia profession perubatan di Malaysia dari 2009 hingga 2015. Dipersilakan Dr. Chew untuk membentangkan topik hak kepada kesihatan dan kesedaran berkenaan kesihatan mental masyarakat umum di Malaysia. Dr. Chew. Thank you to Prof. Aisha, Prof. Rahmat, and my panelists for this opportunity to be involved in the Happy SUHAKAM Day. Today, I'm given the brief to talk about the right to health and the role that SUHAKAM is playing. I also take this opportunity to thank the Yanti Pertuan Agong and the government of Malaysia for appointing me to the commission. This is in recognition to all the frontline healthcare workers who have been working very hard to protect Malaysia against the pandemic. And our Minister of Health, Khairy Jamaluddin, is preparing a health white paper to put top priority on the future of health. The health white paper is to secure parliamentary agreement and commitment towards future proofing of Malaysian healthcare system. I start off with an overview. Malaysia is home to nearly 33 million people
The average life expectancy of our population is 76.3 years in 2020. The Ministry of Health allocation under budget 2022 was 4.4 million, which was only 2.58% of the GDP Malaysia. Malaysia aimed to double the public healthcare budget to 5% of the GDP within 8 years by the year 2030. The government will provide health white paper to address the imbalance in resource allocation, organization and policy focus between public, primary and secondary care. And Malaysia is also an aging population. By 2040, 1.4 million of us will be more than 80 years old. The slide is not moving. Okay, in Malaysia, non-communicable disease contribute to 73% of the total death. Heart disease remained the principal cause of death in 2020, and this was followed by pneumonia, 11.1%, cerebral vascular disease, 7.7%, accident, 4.1%, and malignancy, 2.8%. According to the survey conducted by the National Health and Morbidity Survey, the overall health literacy status of Malaysia was categorized at a lower sufficiency level. The WHO Constitution 1946 envisaged the highest attainable standard of health as a fundamental right of every human being. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic, or social condition. This defines health as a human right. The Universal Declaration of Human Rights in 1948, Article 25, states that everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. WHO defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So, mental health is included as a global public health issue. Prevalence of mental health disorder among adults in our 2019 survey indicate that 29% prevalence. The rural areas of East Malaysia have the highest prevalence of mental disorder at 43%, followed by capital Kuala Lumpur, where 40% of the population fulfill the criteria for a mental disorder. The prevalence of mental health problems among those 16 years and above is 29.2%. 1 in 3 Malaysians have mental health issues, with the highest prevalence among age 16 to 19 years, as well as those from low-income families. The figures here show the number of prevalence in demographic areas as indicated.
depression. Which mental illnesses is most common in Malaysia? Depression with anxiety affect 2.3% of the population. That's about 500,000 people, as documented in the National Institute of Health Survey 2019. Highest prevalence found in Putrajaya, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah, Melaka. 2.6% of female were affected as compared to male. And the lower income group, B40, was the most affected with 2.9%. The Bomba have also got document about the statistics on attempted suicide cases and have shown increasing numbers over the years. In 2020, they recorded 253 cases of attempted suicide cases. In 2021, in July, the police came out with a press statement highlighting the increased number of suicide among our younger population. Reported increasing cases, right? In 2019, there were 609 cases, 2020, 631 cases, but in the 5 months in 2021, 468 cases were reported. That's amount to 2 cases per day. And over the 3 years, 2.5 years, there was 1,708 cases. 1,427 cases were female and 281 cases was male. And 15 to 18 years old recorded 872 cases. This was really creating a lot of headlines and awareness among our community. The Code Blue publication published it, and the UNICEF put attention onto the suicide among our children during the pandemic. These are diseases of despair when people are feeling hopeless under financial crisis, economic decline, lack of employment, and when there are no community or social support. Families are fragmented and with increased domestic violence, suicide, drug abuses, and alcoholism. It's really a black iceberg that the tip we have seen, but suicide is really like a black iceberg. We can only see the tip, but there are many cases in the community that are suffering. Now, in particular, SUHAKAM is involved in the healthcare at places of detention. In the prison, the United Nations Standard of Minimal Rules of Treatment of Prisoners were adopted by the United Nations Assembly on the 17th of December after 5 years revision. This is known as the Mandela Rules. We have talked about healthcare for those people who are left behind. We must also handle those people whose healthcare is left out completely. The Mandela Rule
was named in honor of the former South African president who spent many years in jail for political reasons. It constituted the universally acknowledged minimal standard for the treatment of prisoners, and probably most known among the United Nations standard in crime prevention and criminal justice. Despite their legally non-binding nature, the rules have been of tremendous importance worldwide as a source of inspiration for relevant national legislation, as well as the practical guidance for prison management. We also like to acknowledge the all-party parliamentary body who have been looking into reform in our detention system. And I think that needs highlighting to expedite the work to decrease the amount of people that we put in detention. The type of health issue received from detainees who are in detention include having infectious diseases, cancer, stroke, cardiovascular diseases, diabetes, high blood pressure, bacterial infection, scabies, and mental health disease in our detention center. This is a report from Jabatan Penjara in 2021, whereby we have 359 case deaths in the prison system, and the deaths are listed here. Tuberculosis, 15, HIV, AIDS, 14, cancer, 20, stroke, 8, cardiovascular disease, 94, bacterial infection, 90, asthma, 9, COVID, 102, and hepatitis 7. The initiative by SUHAKAM in managing the right to health for detainees. We are involved, SUHAKAM is involved in prison reform. We are involved in setting up custodial health unit, involved in roundtable discussion about treatment of scabies, visit and complaint investigation and recommendation from there when we visit the detention centers. The custodial health unit being formed at 5 centralized lockup in Malaysia. For example, at Shah Alam, Jinjiang, Bayan Baru, Indra Mahkota, and in Sabah, Kapayang. It is like a small clinic in the lockup with enough equipment for a doctor, a nurse, and an assistant to be there to check on detainees who are brought in. Currently, 4 CHU have already started the operation. It is hoped that all detainees will go to this custodial health unit before they are admitted to the lockup area. Scabies is the most common serious problem in all the detention center due to the crowding, overcrowding, and unhygienic condition of these centers. SUHAKAM has started roundtable discussion on scabies. This roundtable discussion provided a platform, especially for the Prison Department, Ministry of Health, and other related agencies, together with civil society organizations, to discuss the best practice in handling scabies in detention center and taking proactive measures to cater for scabies.
As a result of this roundtable discussion, a special committee on scabies has been formed, which consists of representatives from Ministry of Health, Immigration, Prison Department, Welfare Department, Royal Malaysian Police, and the National Anti-Drug Agency. The ongoing work of SUHAKAM is visiting and the complaint investigation and giving recommendation. SUHAKAM has been empowered to visit places of detention, including prison, and make recommendation on human rights issue for the purpose of improvement. In accordance, SUHAKAM's slogan, human rights for all, the focus of regular visits to places of detention is not only limited to condition and treatment of detainees, but also to the working condition, healthcare, and safety of staff in places of detention. SUHAKAM performed a nationwide study in 2014 on this right of health in prison. This was an initiative to monitor and assess the health and healthcare in prison. It involved 6,420 individuals, of which 5,482 prisoners, 886 prison staff, and 52 health staff. This study was done following complaints received by SUHAKAM in previous years. This study provided SUHAKAM with an in-depth look at prison-related health issues, such as healthcare, medical services, vulnerable groups in prison, recreation and sport, adequate food and personal care necessary for remand prisoner and prison staff. Throughout the study, SUHAKAM found many areas for improvement in the provision of healthcare in prison. These improvements are not the sole responsibility of the prison department. Government agencies such as Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Finance should play their part in ensuring that prisons adhere to minimal standard of detention. Thank you very much. Terima kasih Dr. Chiu. Untuk panelis kita yang seterusnya, panelis ketiga, ingin saya menjemput Profesor Datuk Dr. Noor Azia, adalah Profesor Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana kerjaya akademiknya bermula di UKM sejak 1985. Prof. Datuk pada masa kini merupakan pengarah Institut Islam Hadari UKM sejak 1 Disember 2018 dan juga pengerusi Biro Kebajikan dan Tabung Pelajaran Sukmanita UKM sejak tahun 2000. Prof. Datuk juga merupakan ahli Majlis Agama Islam di Negeri Sembilan dan wanita yang pertama dilantik ke kedudukan tersebut. Pada tahun 2016, Prof. Datuk dilantik sebagai Wakil Malaysia kepada Suruhanjaya ASEAN untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia, wanita dan kanak-kanak untuk tempoh 3 tahun. Saya mempersilakan Prof. Datuk Noor Azia untuk membentangkan tentang mempertahankan hak ekonomi dan sosial golongan wanita, kanak-kanak termasuk orang kurang upaya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I move the slide or someone else is going to do it? Okay. Saya akan bercakap mengenai hak ekonomi dan sosial wanita dan kanak-kanak dan akan memfokuskan kepada kanak-kanak dan juga orang golongan kurang upaya, dan fokus kertas ini kepada 3 golongan rentan ini.
wanita dan kanak-kanak adalah dan juga orang kurang upaya adalah kumpulan rentan yang saya rasa sangat banyak kita bincangkan, kumpulan rentan yang sering menjadi tumpuan masyarakat di Malaysia. Budaya ketimuran yang menjadi amalan di Malaysia menyebabkan semua pihak sangat prihatin dan menjaga ketiga-tiga kumpulan ini. Namun ada masanya ia menjadi overprotected. Dia kadang-kadang dilihat sebagai ingin lebih menjaga mereka dan juga menyebabkan wujudnya undang-undang yang kita panggil double jeopardy. Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights, UHDR, Conventions on the Elimination of Discriminations Against Women, CEDAW, United Nations Convention on the Right of the Child, CRC, and Convention on the Rights of Persons with Disabilities, kita hak-hak orang kumpulan rentan ini akan terus dipertahankan dan ketiga-tiga convention yang terakhir yang saya sebut itu tadi telah pun diratifikasi dan diterima pakai di Malaysia dan kita juga telah mewujudkan beberapa perubahan perundangan untuk bagi mempertahankan hak-hak wanita, kanak-kanak dan juga orang kurang upaya. Next. Malaysia telah memperlihatkan kesungguhan untuk membantu wanita melibatkan diri dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang dengan menggubal dasar wanita negara. Dasar wanita negara ini dilancarkan pertama kalinya pada tahun 89 dan kelancaran keduanya pada Ogos 2009 dan seterusnya sehingga kini. Dan saya percaya ia sedang ditambah baikkan kerana tahun 2022 dah masuk penggal separuh penggal dah Ogos September dan saya percaya dasar wanita negara ini juga sedang dikaji semula. Dasar wanita negara ini mendukung prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (CEDAW) dan juga Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan juga Plan Tindakan Beijing, Matlamat Pembangunan Milenium serta Deklarasi Putrajaya dan Program Tindakan mengenai Pembangunan Wanita dalam anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali 6. Itu adalah perkara-perkara yang telah kita buat. Seterusnya, Dasar Wanita Negara juga menyediakan garis panduan dari segi menyumbang bagaimana dia boleh menyumbang kepada wanita dalam proses pembangunan negara serta menuntut agar kapasiti wanita sebagai pengubal dan penentu dasar ditambah sehingga 30%. Secara umumnya tidak dapat dinafikan bahawa banyak yang telah dipelopori oleh sebahagian besar masyarakat dalam kalangan wanita sendiri dalam memperjuangkan berbagai isu dan masalah daripada persoalan kesamarataan, kualiti hinggalah merangkumi hal-hal perundangan dalam sektor sosial, politik, pendidikan, kesihatan, kebajikan, ekonomi, agama dan kebudayaan. Sementara itu prestasi kecemerlangan ketara dicatatkan dan disumbangkan wanita mengikut kadar dan kemampuan masing-masing, terutamanya wanita mengikut daripada kalangan pertubuhan sukarela, politik, badan kerajaan dan juga NGO. Seterusnya, dari segi walau bagaimanapun kita juga isu ketidaksamarataan gender antara lelaki dan wanita masih ketara berlaku di Malaysia. Di Malaysia secara de jure negara tidak membezakan hak serta kewajipan wanita dan lelaki, namun secara de factonya latar belakang susu budaya, institusi kerajaan, keluarga dan masyarakat masih ada berlakunya gender bias. Secara umumnya pencapaian wanita boleh ditentukan melalui dua petunjuk indeks jurang gender global dan juga indeks jurang gender Malaysia. Pada tahun 2020 skor IJGG bagi Malaysia ialah 0.68, skor 1 bermaksud sama rata mutlak dan 0 tak sama rataan
mutlak. Skor ini meletakkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai jurang gender yang luas dalam kalangan negara Asia Tenggara. Data yang sama pada 2018 menunjukkan 0.711. Ia menunjukkan jurang antara lelaki dan wanita dari segi penyertaan ekonomi dan kesihatan, ekonomi, peluang pendidikan dan juga kesihatan serta penyertaan politik. Itu juga menunjukkan jurang yang juga luas. Next. Dalam konteks penyertaan tenaga ni dari sudut pekerjaan pada 2019 menunjukkan kadar penyertaan buruh 55.2% bagi wanita sedangkan lelaki 80.4%. Dari segi pendapatan, statistik 2018 juga menunjukkan pendapatan median dan purata wanita lebih rendah berbanding lelaki. Gaji median wanita Malaysia ialah 2,227 berbanding lelaki 2,342. Walaupun nampak macam dalam RM100 lebih, tapi itu bagi saya juga sangat penting ya. Manakala gaji purata wanita 2,959 dengan laki-laki 3,000 lebih, 3,174. Jabatan Statistik juga menganggarkan setiap RM100 diterima lelaki, wanita hanya menerima RM93.20. Peringkat pembuat keputusan IJGM 2019 melaporkan penyertaan wanita dalam global undang-undang pengurusan dan pegawai tertinggi hanya 24.7%. So kita belum capai the 30% tu ya. Ia masih rendah walaupun kerajaan meletakkan sasaran 30% peringkat pembuat keputusan adalah wanita. Pekerja profesional dan wanita pekerja profesional dan teknikal juga rendah 44.3% berbanding lelaki 55.7%. Dari asas pendidikan, wanita terkehadapan berbanding lelaki. Kadar enrolment wanita dalam peringkat pendidikan tinggi, lebih tinggi dari lelaki. Ya, dari segi kadar literasi wanita 15 hingga 64 tahun adalah tinggi 96.3%, namun masih lebih rendah berbanding lelaki. So literacy rights ya, dari segi itu wanita lelaki masih tinggi 97.0, sedangkan wanita 96. Dia tak samalah juga ya. Aspek kesihatan ni, jangka hayat wanita lebih lama iaitu 77.1 tahun berbanding lelaki 72.2 tahun. Untuk memperkasakan politik, Jabatan Statistik melaporkan hanya 14.4% wanita dilantik ahli parlimen, manakala jawatan menteri hanya 17.9% adalah wanita. Dari sudut sosial, keganasan terhadap wanita, keganasan rumah tangga, kehamilan remaja perempuan, ia jelas kian meningkat jika dilihat di dada akhbar dan media massa. Dan dari segi itu, statistik itu juga menunjukkan penambahan dari segi keganasan terhadap wanita. Next. Aspek peluang kepimpinan ya, persoalan bukanlah bukanlah sejauh mana wanita mengambil peluang untuk tersebut, tetapi sama ada benar tak peluang tersebut disediakan dan mencukupi untuk golongan wanita. It's not about whether they have taken up the post, but whether there is the ruang ya, the opportunity to actually to hold such post ya. Peluang yang substantif masih menjadi persoalan dalam hal-hal berkaitan wanita dan kepimpinan. Data indeks Malaysian Gender Gap Index dan data antarabangsa masih menunjukkan jurang gender yang amat tinggi dalam komponen wanita dan kepimpinan, dengan penglibatan wanita dalam politik di parlimen dan kabinet berada pada kurang lebih daripada 20%. Kedudukan wanita dalam pembuatan keputusan pula baru mencapai 25% secara keseluruhan, 25% only in terms of decision making. Salah satu saluran ke arah meletakkan wanita dalam kepimpinan ialah melalui pekerjaan, tapi hal ini telah terhalang di awal lagi kerana hanya 50% wanita berada dalam tenaga buruh Malaysia berbanding 80% lelaki. At the same time, ramai juga wanita saya rasa telah keluar daripada pekerjaan kerana apabila berkahwin dan mendapat anak dan sebagainya, kerana tidak cukupnya sokongan sosial itu untuk mereka bekerja dan juga menjadi ibu. Jadi itu juga menjadi penghalang. Selain itu, terdapat halangan-halangan lain sebenarnya untuk wanita, walaupun
dapat akses formal, contohnya dasar dan undang-undang yang membenarkan semua orang dewasa bekerja, tapi peluang substantif tidak meluas, iaitu bagaimana kita boleh memastikan wanita dapat bekerja dengan efektif dan jika masyarakat masih meletakkan tugas reproduktif lebih berat kepada wanita. No doubt that women do actually give birth dan mengandung, ya. Tapi dan kita juga ada dasar-dasar yang telah disebutkan oleh pengerusi tadi mengenai cuti bersalin pada ibu dan bapa dan sebagainya. Namun dari segi itu juga kita masih lagi meletakkan tugas penjagaan anak itu kepada ibu. Dan kalau seorang ibu itu bekerja, saya ambil contoh yang paling mudah, kalau dia bekerja dan kalau anak sakit, ibulah yang mengambil cuti, bukan bapanya. So itu saya rasa satu amalan yang sudah mungkin terbiasa dan mungkin memerlukan beberapa tindakan untuk memastikan untuk membolehkan wanita to move forward dari segi pekerjaan. Wanita juga dianggap dari segi aspek perniagaan, sememangnya ramai wanita dilihat menceburi bidang perniagaan. Ya, perkembangan yang baik, tetapi apa yang dilihat ialah tak semestinya menggambarkan perkara yang sebenar. Data menunjukkan komponen memperkasa ekonomi merupakan komponen kedua rendah dalam pencapaian wanita di Malaysia. Malaysia dikedudukan 97 dari 153 negara berkaitan pencapaian ekonomi wanita. Dari segi pendapatan ekonomi secara purata, wanita masih terkebelakang daripada lelaki dan jurang ini dalam 38%, ya. Dan kebanyakan wanita kebanyakannya berada di sektor perniagaan yang masih rendah pulangannya. So maknanya dari segi perniagaan wanita ini masih jauh terkebelakang daripada laki-laki, kerana jurang tu di 38% gap, ya. Next, aspek perundangan, SUHAKAM menerima banyak aduan berhubung ketidakpuasan hati wanita Malaysia akan diskriminasi yang berlaku pada peruntukan perkara 14(1)B Perlembagaan Persekutuan dan juga jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1B berhubung dengan hak kewarganegaraan anak wanita Malaysia yang pasangannya bukan warga negara yang lahir di luar negara. Berdasarkan peruntukan ini, anak wanita Malaysia yang dilahirkan di luar negara dan pasangannya bukan warga negara tidak boleh mewarisi kewarganegaraan ibunya secara by operation of law, ya, bergaya operasi undang-undang. Menjadikan Malaysia salah satu negara yang dari 25 buah negara di dunia yang tidak memberi wanita hak untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak mereka secara sama rata seperti laki-laki. Jadi dari segi itu pengesyuran SUHAKAM ialah kerajaan perlu meraih dan mengangkat pencapaian wanita dengan memastikan wanita dapat terus bekerja dengan mengambil kira peranan wanita sebagai ibu dan juga ibu dan isteri, ya, dalam rumah tangga. Semua pihak perlu berganding bahu mempertingkat pengetahuan dan kesedaran terhadap ketaksamaan gender dalam masyarakat. Kerajaan hendaklah menghargai pengorbanan wanita serta mengambil tindakan untuk memperkukuh ketaksamaan gender dan dengan meminda undang-undang dan polisi yang menyalahi prinsip kesaksamaan gender. Menjadi tanggungjawab semua untuk memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan bagi mendedah dan mengilap potensi mereka sebagai individu dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial, keluarga dan masyarakat. Next. Seterusnya saya akan bercakap mengenai hak dan ekonomi dan sosial kanak-kanak. Malaysia telah meratifikasi CRC pada tahun 1995 sebagai memberi komitmen untuk melindungi dan memperkasa hak kanak-kanak. 4 prinsip asas CRC ialah hak untuk hidup, ya, dan nyawa dan hidup dan membangunkan diri, hak kepentingan terbaik dalam apa saja yang kerajaan nak buat, ya, siapa saja yang buat keputusan, kepentingan terbaik kanak-kanak perlulah diutamakan. Dan yang ketiga ialah kanak-kanak tidak boleh didiskriminasi yang berada pada artikel 2 CRC, dan yang terakhir ialah menghormati pandangan kanak-kanak dalam artikel 12(1). Itu prinsip asas yang asas bagi CRC dan mewujudkan kerajaan apabila telah menandatangani CRC mewujudkan Akta Kanak-Kanak, di mana akta ini adalah satu undang-undang komprehensif yang melindungi kanak-kanak. Dia telah memansuhkan Akta Mahkamah Jubana, memansuhkan Akta Perlindungan Wanita dan Wanita dan Gadis dan juga Akta Perlindungan Kanak-kanak satu. Ia menggabungkan, dia amalgamated statute, ya, membuat peruntukan yang melindungi kanak-kanak iaitu orang yang berumur di bawah 18 tahun dari penderaan, pengabaian dan kecuaian. Next, dan kerajaan juga mempunyai dasar
dasar kerajaan yang melindungi kanak-kanak seperti dasar kanak-kanak negara. Dan dasar kanak-kanak negara ini sekarang yang saya difahamkan sedang dikaji semula dan akan ditambah baik untuk mengeluarkan dasar kanak-kanak negara yang baru. Malaysia juga meratifikasi berbagai lagi treaty yang lain, antaranya memberi perlindungan kepada buruh kanak-kanak seperti Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa, bentuk-bentuk buruh kanak-kanak yang paling teruk dan juga pada 10 November. Secara umumnya pada tempoh hampir 30 tahun sejak CRC diratifikasi, Malaysia telah meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangkan separuh kematian kanak-kanak, menyemaikan negara beserta pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan yang lain, menyertai itu negara yang pertubuhan OECD. Walau bagaimanapun masih terlalu banyak isu berkaitan ekonomi dan sosial yang melibatkan kanak-kanak yang masih belum ditangani. Antaranya yang telah juga disebutkan oleh Datuk Mariati tadi, kanak-kanak tanpa dokumen, perkahwinan kanak-kanak, keciciran kanak-kanak dalam pendidikan, isu buli di sekolah, keganasan terhadap kanak-kanak masih sedang meningkat walaupun masa COVID dan yang membimbangkan masa 2 tahun COVID itu keganasan seksual meningkat, kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang, eksploitasi kanak-kanak dalam talian atau di luar talian, buruh kanak-kanak, kesihatan mental kanak-kanak, pengabaian penderaan ibu bapa dan penjagaan terhadap kanak-kanak secara ini boleh rujuk statistik. Ini adalah statistik yang telah disediakan dan statistik ini adalah mengenai pengabaian dan penderaan di seluruh Malaysia. Dan kalau kita lihat di situ, jumlahnya bukan menurun tetapi sentiasa meningkat. Tahun 2021 ialah 6,144 kes. Next. Dan seterusnya juga kita juga ada kes-kes salah laku dan juga bagaimana isu yang melibatkan kanak-kanak, siapa yang menjadi pendera utama, keluarga terdekat hampir kes itu, dan kemudiannya keluarga jauh, penjaga, guru, dan juga kes-kes yang melibatkan jenayah seksual. Ini adalah statistiknya. Next. Kita juga ini berdasarkan statistik pada JKM yang kita masukkan pendera utama bagi kanak-kanak malangnya adalah ibunya sendiri, ibu kandung. Yang kedua tinggi ialah bapa kandung, dan ada juga kanak-kanak dari segi itu didera oleh kekasih kepada ibu, bukan kekasih kanak-kanak, kekasih kepada ibu kanak-kanak, pengasuh dan juga saudara mara. So kalau diikutkan hampir keseluruhan pendera itu adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak itu sendiri. Dan seterusnya data juga menunjukkan faktor berlakunya pengabaian. Antara sebab kanak-kanak diabai ialah perbalahan keluarga, ibu yang mengikut teman lelaki, masalah keuangan, kecuaian ibu bapa, dan juga kalangan keluarga itu ibu atau bapa yang menjadi penagih dadah. Next, saya sekarang nak pergi kepada juga pengesyuran apa yang hendak dicadangkan oleh SUHAKAM. Dari segi itu SUHAKAM mengesyorkan reservasi kepada dalam CRC hendaklah ditarik balik, iaitu artikel 2 tiada diskriminasi, artikel 7 nama dan kewarganegaraan, itu yang melibatkan isu artikel 14 Ada artikel 14 kebebasan beragama dan berfikir, artikel 28 1A pendidikan sekolah rendah yang wajib dan percuma. Secara amnya pendidikan di Malaysia bagi sekolah rendah memanglah percuma dan telah pun diwajibkan dengan pindaan akta pendidikan, namun tiada penguatkuasaan, dan kami tak nampak kenapa artikel 281A ini tidak boleh ditarik balik. Mungkin kerana akses kepada sekolah itu masih belum mencukupi. Artikel 37 mengenai penyiksaan dan kebebasan diri, ini juga masih belum ditarik balik reservasinya. Kerajaan hendaklah menghantar laporan, dan kita tahu kerajaan telah menghantar laporan 2 hingga 5 pada Ogos 2021, dan sepatutnya kerajaan menghantar laporan-laporan tersebut setiap 5 tahun sekali. Next, keperluan meminda akta kanak-kanak perlulah dilaksanakan, dan kita sedang bekerjasama dengan beberapa NGO dan juga agensi luar negara dan juga dengan Kementerian Wanita untuk memperkenalkan peruntukan khusus berkenaan perkahwinan kanak-kanak, membuang peruntukan berhubung kanak-kanak di luar kawalan, memperkukuh
pelindungan peranan pelindung dan juga yang dengan mengambil contoh praktikal dalaman yang dibuat di United Kingdom, menubuhkan jabatan kanak-kanak, memperkasa majlis kanak-kanak kebangsaan, dan juga menyemak semula seksyen-seksyen yang berkaitan kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang, dan juga memasukkan peruntukan mengenai diversion ataupun yang sedang telah dilaksanakan projek pilotnya. Next. Dan kempen kesedaran tolak penderaan, keganasan dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di seluruh Malaysia secara besar-besaran. Dan baru-baru ini Menteri Wanita telah pun melancarkan kempen jenayah seksual atas talian, ya, untuk menolak ataupun memberi kesedaran mengenai keganasan seksual kanak-kanak terhadap kanak dalam atas talian. Memperkasa talian kasih 1599 ini dengan dan juga nombor WhatsApp-nya dah ada, tetapi yang kita perlukan ialah supaya talian itu khas untuk kanak-kanak diwujudkan supaya ia tidak bercampur dengan aduan-aduan yang lain, dan mempromosi semua bentuk platform sosial media, televisyen, radio, papan iklan, ya, termasuk di lebuh-lebuh raya, masjid, kuil, sekolah dan sebagainya, untuk memastikan bahawa talian ini dipromosi dan juga penderaan terhadap kanak-kanak ini dihapuskan. Pelantikan segera pembantu pelindung dalam kalangan NGO, kita tahu telah ada dipelantikan dibuat tetapi tidak mencukupi, dan mengadakan program-program dan kursus kepada guru, kaunselor, doktor perubatan dan pemilik pusat asuhan supaya mereka boleh memainkan peranan maksimum untuk membantu menyalurkan bantuan kepada kanak-kanak. Next. Dan memperkasa saja pendidikan Islam dan moral di sekolah, termasuk keperluan membuat penilaian terhadap keberkesanan pendidikan kesihatan reproduktif sosial kepada pelajar sekolah, mempertingkat kemahiran keibubapaan dalam mempromosi perkembangan kesihatan kanak-kanak, bekerjasama dengan SUHAKAM dalam untuk isu hak kanak-kanak secara spesifiknya di Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak di SUHAKAM. Next. Bagi orang kurang upaya, antara kemajuan dan hak ekonomi sosial orang OKU telah ada pengiktirafan di peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Bangsa Bersatu yang orang kurang upaya dan protokol pilihan yang telah diwujudkan pada 2006. Malaysia tidak ketinggalan menandatangani treaty ini dan telah pada tahun 2008 dan meratifikasinya, dan pada tahun 2010. Dasar dan pelan tindakan OKU pertama juga telah diperkenalkan pada 2007. Sebelum itu, kerajaan mengumbal beberapa polisi dan dasar berkaitan OKU menerusi Dasar Sosial Negara 1990 dan juga dasar pekerjaan, ya, pada tahun yang diperkemaskan pada tahun 1988 dan juga tahun 2010. Bagi memenuhi obligasi antarabangsa, Dewan Rakyat meluluskan Akta OKU pada 2008 berdasarkan pendekatan hak asasi manusia yang termaktub dalam Convention on Rights of Persons with Disabilities. Bagi memperkukuhkan hak OKU pada peringkat polisi, kerajaan menggubal dasar dan pelan tindakan OKU pada tahun 2016 berdasarkan strategi yang ditetapkan di bawah strategi Insun. Secara keseluruhannya, kerajaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperkasa OKU menerusi pelbagai dasar sejak 1988 hingga kini, walau bagaimanapun terdapat banyak kelompangan yang mesti diperbaiki. Antara isu yang masih berlarutan, stigma dan diskriminasi masyarakat yang masih menebal. Contohnya keraguan terhadap OKU melaksanakan satu-satu pekerjaan, kekurangan kemudahan awam seperti pengangkutan yang bersifat universal dan free design menyebabkan OKU diasingkan dan diabaikan oleh masyarakat. Malaysia mempunyai reservasi peruntukan artikel 15 dan 18 selain memilih untuk tidak menandatangani protokol pilihan. Isu dan kontroversi yang melibatkan wanita kurang upaya, contohnya seperti pengguguran bayi, kesihatan reproduktif, ketidakupayaan dan kehalangan melahirkan anak, kurangnya pemaparan mengenai hak-hak OKU di media. Next. Kesedaran mengenai kerjaya OKU dalam kalangan orang awam, SUHAKAM pernah menggesa supaya kerajaan menggubal satu akta bagi memastikan OKU menikmati kesamarataan dan melindungi OKU daripada sebarang bentuk penganiayaan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. OKU ini di luar bandar mempunyai akses yang lebih sukar daripada penjagaan dari segi penjagaan kesihatan, pendidikan dan pekerjaan. Akta OKU juga adalah lemah dari segi penguasaan. Next. Akta OKU menerima kritikan kerana ketiadaan peruntukan penalti sekiranya berlaku
guaman ataupun kecuaian yang berlaku oleh pihak berkuasa. Data tentang jumlah OKU sebenarnya tidak tepat. Terdapat seramai 592,856 OKU yang terdiri daripada dewasa dan kanak-kanak di Malaysia yang berdaftar sehingga 31 Januari 2021. Jumlah ini hanya mewakili sebahagian daripada golongan OKU di negara ini kerana dijangka lebih ramai OKU yang tidak berdaftar atas berbagai faktor. Dan dari segi pengesyuran, keperluan kita ialah keperluan pendekatan hak asasi manusia terhadap isu ketidakupayaan iaitu maruah, kesamaan dan inklusif. Konsep hak asasi OKU akan lebih berkesan sekiranya aplikasi melalui mekanisme dasar Pelan Tindakan dan Perundangan Malaysia. Media massa hendaklah bertindak sebagai alat kesedaran sosial mengenai isu kesamarataan hak bagi golongan kurang upaya. Setiap infrastruktur terhadap golongan OKU hendaklah ditambah baik, terutamanya dari segi pengajian tinggi, rumah ibadat, stesen monorail, kereta api dan juga institusi memandu. Next. Dan terdapat keperluan kajian dilaksanakan berkenaan fiqh OKU bagi Muslim, misalnya menjelaskan kedudukan OKU dalam menerima zakat sebagai asnaf, al-riqab, keadaan OKU yang membenarkan untuk menerima zakat dan isu fiqh dalam perkahwinan dalam kalangan orang OKU. Cadangan kajian perkahwinan golongan OKU bagi mengenal pasti cabaran dan permasalahan yang dihadapi. Cadangan kajian berkaitan dengan keperluan OKU selain pada OKU pendengaran dan penglihatan kerana kurang kajian berkaitan dengan OKU yang lain. Akses kepada kesihatan, pengangkutan awam, pendidikan dan bangunan terutamanya di kawasan luar bandar dipertingkatkan untuk mengurangkan risiko ketidakupayaan yang kekal, dan untuk supaya orang OKU dapat berdikari dan boleh memberi sumbangan kepada komuniti. Pandemik 2019 telah membawa satu nuansa drastik dalam kehidupan manusia. Keadaan ini telah mengakibatkan berlakunya perubahan dalam sektor politik dan ekonomi, dan perihal ini diburukkan lagi dengan kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan ramai pekerja hilang punca pendapatan. Aktiviti sosial juga perlu dielakkan agar rantaian COVID dapat diputuskan. Sebelum itu, semua pihak khususnya kerajaan hendaklah mengambil peranan dan memastikan golongan wanita, kanak-kanak termasuk OKU tidak terabai dan hak ekonomi dan sosial mereka sentiasa dipertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datuk Nur Azia. Dengan itu lengkaplah pembentangan dari 3 panelis kita, dan kita sekarang akan menjalankan sesi soal jawab. Dan so boleh saya mulakan dengan mengatakan, walaupun Prof. Rahmat bukan ahli panelis pagi ini, saya merasakan adalah penting jika kita memanfaatkan ruang ini untuk mendengar banyak lagi daripada pengerusi SUHAKAM. Oleh itu, saya ingin mengutarakan 2 persoalan kepada Prof. Pertamanya dari saya, apakah visi Prof untuk SUHAKAM dalam masa terdekat, memandangkan barisan Suruhanjaya akan membentuk hala tuju Suruhanjaya untuk 3 tahun akan datang. Dan seterusnya adalah satu persoalan dari chat box dari YB Wong Hon Wai, iaitu MP Bukit Bendera. Apakah strategi SUHAKAM untuk meyakinkan kerajaan untuk ratify ISESCA, iaitu International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, dan seterusnya, adakah sebarang pindaan undang-undang diperlukan untuk ini? Terima kasih. Terima kasih Dr. Chia. Saya cuba menjawab soalan-soalan yang diberikan. Pertama ialah berkaitan dengan visi SUHAKAM. Oleh kerana kami semua adalah Suruhanjaya yang baru, jadi saya perlu memahami keperluan ataupun apa yang telah dijalankan oleh rakan-rakan Suruhanjaya yang lepas. Jadi kita tak maulah orang kata reinvent the wheel, ya. Perkara yang baik, yang positif kita akan teruskan sebagai wadah SUHAKAM, ya. Dan keutamaan SUHAKAM pada masa ini ialah di dalam pasca
COVID-19, pandemik COVID-19 era ini, kita melihat hak ekonomi dan hak sosial adalah penting bagi rakyat Malaysia. Maka kita meletakkan ekonomi sebagai satu yang penting, satu yang diberikan keutamaan, kerana kita semua tahu bahawa masalah inflasi ini akan berterusan, dan kita pasti juga ramai golongan-golongan yang B40 dan mereka ini memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk memastikan mereka dapat sustain kehidupan mereka, kehidupan seharian mereka. Maka ini adalah satu yang saya merasakan penting untuk SUHAKAM melihat bahawa inisiatif yang dibuat oleh kerajaan itu sampai ke akar umbi. Juga kita melihat kepada masalah pekerjaan yang ramai rakyat Malaysia yang telah hilang pekerjaan, dan ini juga adalah satu yang right to live ini adalah satu yang saya rasa penting bagi SUHAKAM untuk memastikan apapun inisiatif kerajaan itu dapat dilaksanakan di peringkat akar umbi. Yang keduanya ialah berkaitan dengan business and human right. Ini juga adalah penting untuk SUHAKAM melihat bahawa banyak kes-kes yang berlaku di mana terdapat penipuan ataupun gaji yang rendah diterima oleh pekerja-pekerja bukan saja di kalangan rakyat Malaysia tetapi juga dengan pekerja-pekerja migran. Antara lain juga yang saya nak meletakkan keutamaan ialah berkaitan dengan stateless isu ini, di mana kita hendak memastikan bahawa kanak-kanak mendapat pendidikan yang sepatutnya, dan juga migran ataupun orang-orang yang datang tanpa dokumen ini diberikan mungkin pekerjaan, mungkin sudah ada banyak inisiatif yang telah dilakukan, tetapi ini adalah antara perkara yang saya fikirkan penting bagi SUHAKAM. Selain daripada itu, kita juga melihat bahawa kerajaan telah memulakan inisiatif untuk memastikan Sustainable Development Goal itu tercapai, di mana Malaysia juga adalah parti kepada SDG Goals ini. SDG ini ialah di mana ia terdapat 17 inisiatif yang telah ditentukan, dan banyak inisiatif ini tentunya melibatkan hak asasi manusia seperti kemiskinan, mendapatkan hak kesihatan yang baik, pendidikan, gender equality, kebersihan air minuman, climate change dan sebagainya. Jadi ini semua adalah penting, dan kita lihat peranan SUHAKAM juga penting dalam memastikan inisiatif Sustainable Development Goal ini dapat dilaksanakan, sampai seperti mana saya kata, sampailah ke akar umbi. Itu antara visi SUHAKAM buat masa ini. Dan berkaitan dengan soalan apakah inisiatif SUHAKAM untuk memastikan kerajaan meratifikasikan konvensyen antarabangsa, antaranya ialah International Convention on Economic, Social and Cultural Rights. Saya ingin nyatakan di sini, pertama sekali proses untuk ratifikasi undang-undang antarabangsa berkaitan dengan hak asasi manusia ini memakan masa yang panjang. Pertama, kenapa saya mengatakan demikian? Kerana salah satu daripada prosesnya ialah bagaimana hendak nationalize ataupun dipanggil
domestication of international law. Ini mengambil masa yang panjang kerana apabila kita meratifikasikan undang-undang antarabangsa berbentuk treaty ataupun convention, di peringkat nasional ini perlu sudah ada persediaan untuk maknanya tadi melegislasikan undang-undang antarabangsa yang berbentuk treaty dan convention itu di dalam bentuk akta, ya. Maknanya persediaan itu sudah berlaku di peringkat bawahan. Kerana Malaysia mempraktikkan sistem apa yang dipanggil sebagai sistem dualistik, ya, di mana apabila kerajaan meratifikasikan sesuatu undang-undang antarabangsa berbentuk treaty dan convention, di peringkat parlimen ataupun badan legislatif perlu membentuk undang-undang yang berbentuk akta untuk melaksanakan treaty tersebut. Kita bukan macam US atau beberapa negara di dunia ini, Filipina, di mana apabila presiden itu telah mengisytiharkan untuk menerima ataupun meratifikasikan undang-undang antarabangsa berbentuk treaty dan convention itu, maka ia boleh diaplikasikan secara immediate atau ya, secara langsung. Tidak di Malaysia kerana kita mempraktikkan seperti mana yang saya tekan tadi, dualistik. Berkaitan dengan International Convention on Economic, Social and Cultural Rights ini, sebenarnya memang pun adalah menjadi tanggungjawab ataupun mandat yang diberikan kepada SUHAKAM di bawah Seksyen 4 untuk menasihati kerajaan untuk meratifikkan konvensyen antarabangsa. Tetapi kita juga mesti berusaha untuk memastikan adanya secukup-cukupnya advokasi ataupun engagement, ya, di peringkat, bukan saja di peringkat wakil rakyat di parlimen, tetapi juga rakyat perlu tahu mengapa kerajaan berusaha untuk meratifikasikan undang-undang antarabangsa yang berbentuk treaty dan convention ini. Jadi perlulah ada banyak engagement supaya ia lebih telus, lebih transparan, supaya bila pemakaiannya nanti, rakyat sendiri akan memahami, akan tahu apakah hak-hak mereka yang sebenarnya. Jadi kita tak nak timbul satu keadaan di mana kerajaan meratifikasikan undang-undang antarabangsa bentuk treaty dan convention, tapi rakyat kalau ditanya di bawah, di akar umbi, mereka tak tahu apa yang kerajaan ratify. Jadi ini satu yang pada saya, proses demokrasi itu adalah penting untuk memberikan pemahaman kepada rakyat akar umbi supaya mereka tahu apakah hak-hak mereka, ya. Dan satu lagi yang penting ialah untuk meratifikasikan treaty dan convention ini, ia mestilah bukan bersesuaian tetapi tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, ya. Jadi ini adalah penting, ya. Jadi mesti ada balance ataupun seimbang, bermakna walaupun kita mengakui ataupun kita akur kepada Universal Declaration of Human Rights, tetapi ia mestilah selari dengan perlembagaan persekutuan. Ini pun telah dinyatakan di bawah Akta SUHAKAM, ya. Jadi selagi ia tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, maka bolehlah kita meratifikasikan treaty dan convention berkaitan dengan hak asasi manusia itu. Dan saya rasa banyak daripada peruntukan ataupun kerajaan telah pun membuat banyak inisiatif yang melibatkan status ekonomi, sosial dan cultural, ya. Jadi ini saya rasa sudah dilakukan, maka inilah antara isu-isu ataupun langkah-langkah yang mana SUHAKAM sendiri boleh lakukan untuk memastikan, ya, proses ini diikuti dan akhirnya, ya, rakyat ataupun akar umbi dapat menerima sepenuhnya. Terima kasih Prof. Rahmat untuk pencerahan yang lanjut itu.
Okay, so for the second question, is actually directed to Dr. Chiu, and it comes from Mr. Justin of the Star. The question is, what are SUHAKAM's views on the rising cases of deaths in custody, especially in detention, with the authorities insisting that most are deaths due to medical issues? Are SUHAKAM findings in agreement to that? Dr. Chiu? Thank you. Thank you, Justin, for the star. SUHAKAM view the death in custody as a no event and need to be investigated. SUHAKAM had investigated death in custody cases at places of detention. In 2020, investigated 12 cases, 13 cases in 2021, and 3 cases in 2021. From our investigation, we found that most of the deaths are related to health issue. SUHAKAM has recommended for improvement of healthcare at places of detention, and this included extra allocation of human resources, upgrading of facilities in clinics, increased number of medical personnel, improved SOP of healthcare, mainly increase of budget. And we encourage people to invite SUHAKAM to be holding brief in coroner's hearing. We also acknowledge factors leading to death in custody, including like overcrowding, lack of monitoring. Lack of monitoring include extra surveillance by the staff and CCTV in terms of high-risk detainees. Thank you. Thank you, Dr. Chiu. Okay, we also have another two questions actually from, I think, Ms. Dania from BFM News, and these two questions would be directed to Dato' Noor Azia. The first question is, PDRM has identified more than 100,000 Malaysian registered IP addresses involved in child sexual abuse material in the past 6 years. What are your thoughts on what more can be done to protect children, especially online? And the second question is, several groups in support of persons with disabilities have cited a need to review the 2008 Persons with Disabilities Act to ensure better protection. What are your thoughts on this? Is this something SUHAKAM has brought up or plans to bring up with the government? Thank you for the questions. In relation to the numbers of IP, 100,000 IP registered for child sexual abuse materials. In fact, I think the minister actually talks about pornography materials as well, where children are being used as part of that. And we are very concerned about this and has been working towards, trying to assist government and the public in general. Jadi dari segi eksploitasi kanak-kanak atas talian online, bagaimana SUHAKAM, what are my thoughts and also SUHAKAM's. In that respect, I think I will answer this in Bahasa because my presentation was also in Bahasa, but I hope you will understand some of it in line. I will mix it with English. Dari penglibatan pihak SUHAKAM dengan berbagai program melibatkan keselamatan kanak-kanak di era digital, atau satu permasalahan yang agak ketara ialah kurangnya penyelarasan agensi-agensi yang terlibat dalam menangani isu eksploitasi kanak-kanak secara atas talian. There is no coordination between all the agencies involved in tackling issues of children, in online exploitations. Dan jika kita lihat misalnya apabila ibu bapa ataupun penjaga melaporkan sesuatu image atau video seksual mereka tersebar
kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mereka perlu merujuk secara sendiri kepada pihak polis diraja Malaysia untuk tindakan lanjut diambil terhadap pemangsa dan rujukan untuk sokongan dan kaunseling daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hanya akan berlaku dalam kes ini. Ini bermaksud kanak-kanak perlu mengulangi pengalaman mereka whatever happened in that video. According to the video, then they have to retell the story kepada polis, mereka perlu cakap kepada JKM. Oleh itu penting pihak kerajaan memastikan bahawa komunikasi yang baik wujud supaya agensi-agensi yang terlibat boleh terus memainkan peranan mereka sejurus sahaja suatu laporan diterima oleh mana-mana agensi. Bukan setakat itu saja, tidak jelas apa usaha kerajaan dalam melibatkan content provider, misalnya Facebook, Twitter, TikTok, WeChat, Omni sekarang ni dalam rangkaian sokongan mangsa dan penguatkuasaan undang-undang. Seperti kita sedia maklum, platform media sosial sedemikian biasanya mempunyai satu saluran aduan mereka sendiri. Namun begitu, tanpa usaha kerajaan untuk melibatkan mereka dalam rangkaian rentas agensi tersebut, undang-undang tidak dapat dikuatkuasakan sepenuhnya dan sokongan kepada mangsa kanak-kanak tidak dapat diberikan. Samping itu, terdapat banyak peruntukan perlu disalurkan pada pembangunan kapasiti pegawai-pegawai yang terlibat dalam aktiviti forensik komputer yang mempertingkatkan lagi keupayaan mereka untuk menjejak pemangsa yang berlega-lega di platform talian. Keupayaan teknologi juga, kita juga harus dipertingkat, pegawai-pegawai dan kemudahan teknologi juga perlu ditempatkan khas untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan undang ke atas eksploitasi kanak-kanak dalam talian. Without this upgrading of equipments and also courses for staffs, then we are not able to be able to monitor and also control exploitation of children, particularly sexual exploitation online. Untuk soalan kedua, in terms of the disability, SUHAKAM has been involved in the discussion. We had focus group discussion on person with disabilities, and we are also involved in discussing the amendments to the SUHAKAM, to the OKU Act, Person with Disability Act 2008. And one of the main issues that was discussed, of course, the Act do not have a proper committee to look into complaints. If there is a violations of human rights of the person with disabilities, where do they go and complain? Who would assist them in making sure that the complaint get to the right person? So when the discrimination happen, the Act do not have any provisions on complaints and how would and also punishment. I think I've mentioned that in my paper just now. And the other thing is that I think the facilities, government would have to combine the amendment of the Act with the improving all the facilities for the person with disabilities. And a lot of complaints come from children with disabilities in relation to education, because at the moment, I know we have passed, I think, a circular saying that all school must be OKU friendly, but unfortunately, when it is built, it is not with such facilities. So, and of course, there is always a difference between urban schools and also those in the villages, in various areas in Sabah and Sarawak, and these also affect the rights of the person with disabilities, in particular children, to their access to schools. Thank you, Dato' Nur Azia. Memandangkan masa kita telah pun melebihi masa yang dijadualkan, ingin saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Prof. Datuk Rahmat, Datuk Mariati, Dr. Chew, Prof. Datuk Nur Azia atas perkongsian dan pembentangan tentang fokus isu hak asasi manusia dan hala tuju SUHAKAM pada masa terdekat. Seterusnya, saya menyerahkan semula majlis kepada MC Encik Syafiq. Terima kasih Dr. Chia Swinyo, Setiausaha SUHAKAM kerana sudi membudah cara sesi panel sebentar tadi. Yang bahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Doktor, Tuan-tuan dan puan-puan,
Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Andai ada kekurangan atau terbit sebarang keterlanjuran sepanjang majlis berlangsung, 10 jari kami hulurkan. Sungkit biru tampak berseri, tenunan indah buat teruna. Salah dan silap harap maafi. Bertemu lagi di lain acara. Selamat menyambut Hari SUHAKAM 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari.